But it's been not recorded all the time. Like chapter 10, closest function of verbs. The snapshot here is pada setiap bentuk kegiatan komunikasi dalam bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tertulis, melibatkan penggunaan sejumlah bentuk kalimat untuk membentuk suatu berita. Pada setiap penggunaan bentuk kalimat, yang terdapat sebagai penggunaan kata-kata yang disusun sedemikian rupa dalam bahasa baku atau grammar. Yang berlaku dalam bahasa Inggris sehingga apa yang disampaikan menjadi mudah dimengerti dan tidak perlu khawatir akan terjadinya kesalahan penafsiran. Dalam sebuah kalimat, kata-kata yang tersusun kemudian dikelompokkan menjadi beberapa sesuai beberapa bagian. Yang pertama, kelompok kata subjek, jabatan predikat, jabatan objek atau komplement, dan jabatan adverb atau keterangan. So, we just going to skip them to the in the subtitle because all of that is not really necessary to know. Pertama, dua E, noun clause, kedudukannya sebagai subclause adalah bentuk klausa yang difungsikan seperti kata benda dalam kalimat. Sesuai fungsinya kalimat, clause dapat menduduki jabatan subjek dan jabatan objek sebagai pelengkap. Contohnya di sini, contoh teksnya, I have never met a young lady who is really have smoker. She is up to 2 packs a day. She has actually realized that smoke is not very good for her health. It points out and makes the breath smell like smoke. The problem is that when she stops smoking, she's probably gain weight. This is why she doesn't like to stop smoking. She really cannot stop smoking. If she stops smoking, she could save much. She doesn't know how she can manage it and would like to know who will be able to help her to solve this problem. Perhaps it is only you, the one who can help her. I don't think he can help her also. So if it is not come from yourself, you can stop it because it is all started by you. So only you can stop your own problems. Sorry for being a little oversharing. B. Adjective clause. Adjective clause yang berkedudukan sebagai subclause adalah bentuk klausa yang difungsikan sebagai kata sifat dalam kalimat. Selain fungsinya, sebuah adjective clause dapat berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut ben- tentang kata benda yang berkedudukan sebagai subjek atau kalimat. Okay, we just gonna skip and read the text. Text. Oh, no. Before that, there is nah. Seperti daripada contoh penting hal penting berkaitan dengan fungsi objective clause seperti terlihat pada diagram kita menggunakan relative pronoun untuk menghubungkan antara adjective clause dengan pronoun pada bagian subjek atau objek. Makna yang terkandung dalam relative pronoun adalah which, that, who, where, when, how. Fungsi adjective clause adalah memberikan deskripsi lebih lanjut tentang kata benda. Ringkasan adjective clause. Sebagai pertimbangan efisiensi penggunaan adjective clause dapat diringkas atau dipendekkan dengan cara menghilangkan relative pronoun. Oke, oke. Nah, ini dia contohnya. Here is the thing we're gonna talk about. Here is here is what I know about a tour guide. To be a tour guide is one of the most interesting jobs for some people. It is a great job where you can meet a lot of interesting people. What you have to do is just taking the people on tours to many different parts of the country. One of the most interesting destinations for any tours is Bali Island. It is a small island which is located to the east of Java Island. It is small but interesting. Besides, it offers many parks and hills where visitors can enjoy the beauty of nature.
It offers them many beaches where they can have sunbathing. To be a tour guide is really interesting, but sometimes you have to work on the weekend when most people spend the time for relaxation. If you feel like to be the one, you must be ready to work on Saturday and Sundays. You have to smile and be friendly to serve all the members. Well, That's all what I know about that. About what a tour guide has to do. Okay. So the next point C, Afterclass. Afterclass dibutuhkan sebagai sequence adalah bentuk klausa yang difungsikan seperti kata keterangan dalam kalimat. Sesuai fungsinya, sebuah adverb memiliki jabatan adverb dalam satu kalimat, yaitu memiliki sebagai jenis keterangan yang dibutuhkan, seperti keterangan waktu, tempat tujuan, dan sebagainya. Contohnya di sini seperti because the cost of transportation is really relatively more expensive today, everything in the supermarket has increased to 20% in price. Ini just the same as before. So, oh, where's the example text? Because it does not have the example text, we're just gonna read it. Seperti pada contoh di atas, loh. That is the example. Pada contoh atas, beberapa hal penting yang berkaitan dengan fungsi satu clause dapat disimpulkan sebagai berikut. Penggunaan conjunction yang tepat sangat vital is just the syarat-syarat. People need to know this. Just give you a sec. I'm just gonna just read it. Penggunaan conjunction yang tepat sangat vital dalam verb clause. Selanjutnya, verb clause disebut tanda kalimat. Jika diletakkan dalam kalimat, tanda koma tidak dipergunakan. Sebagai bentuk pertimbangan efisiensi kalimat, verb clause dapat diringkas atau dipendekkan. Misalnya, seperti di bawah ini, para mahasiswa harus belajar. Yang tersebut dapat ditulis, the student have to learn much more in order that they can finish their exam study in time. Digunakan menjadi the student have to learn much to finish the study on time. Just like that. Okay. Pada pemilikan atau ringkasan kalimat seperti telah dicontohkan di atas, namun sini dikenal dengan elliptical construction. Ringkasan demikian memang sangat diperlukan untuk menunjukkan efisiensi dan efektivitas kalimat dalam fungsinya sebagai media untuk menemukan berita, informasi, ide, gagasan, atau pesan. That's all for chapter 10. Good luck and always be the best and sincerely. Yay! This time.